अथ सायं संध्या प्रारभ्यते। त्रिराचम्यो आत्मतत्त्वाय स्वाहा। ओम विद्यातत्त्वाय स्वाहा। ओम शिवतत्त्वाय स्वाहा। अथ संकल्पम मम उपात्तद्दुरितक्षयार्थं ब्रह्मवर्चसकामार्थं सायं सन्ध्योपासनमहं करिष्ये। अथ अभिरक्षणः ओम अपहताः असुराः रक्षांसि वेदिसतः आसन पवित्रीकरण विनियोगः। ओम पृथ्वी त्वयेति मन्त्रस्य मेरुपृष्ठऋषेः सुतलं छन्दः कूर्मो देवता आसने विनियोगः। आसन पवित्रीकरण मंत्रः। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। अथ विनियोगः ओंकारस्य ब्रह्मा ऋषिः देवी गायत्री छन्दः परमात्मा देवता सर्वकर्मारंभे विनियोगः। मार्जन विनियोगः ओम व्याहृतीनां विश्वामित्रजमदग्नि भारद्वाज अनुष्टुप् अग्निवायु सूर्यो देवताः तत्सवितुः विश्वामित्र गायत्री सविता आपो हिष्ठेति तिसृणां सिन्धुद्वीपऋषिः गायत्री छन्दः आपो देवता मार्जने विनियोगः। अथ मार्जन मंत्रः ओम भूर्भुवस्वः गायत्री मंत्रात् हस्तेन जलं गृहीत्वा ओम आपो हिष्ठामयो भुवः तान ऊर्जे दधातनो महीरणाय चक्षसे यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः उशतीरवमातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा चनः। अथ करन्यासः ओम गोविंदाय नमः अंगुष्ठाभ्यां नमः ओम महीधराय नमः तर्जनीभ्यां नमः ओम ऋषिकेशाय नमः मध्यमाभ्यां नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः अनामिकाभ्यां नमः ओम विष्णवे नमः कनिष्ठिकाभ्यां नमः ओम माधवाय नमः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। अतः हृदयादिन्यासः ओम गोविंदाय नमः हृदयाय नमः ओम महीधराय नमः शिरसे स्वाहा ओम ऋषिकेशाय नमः शिखायै वसट् ओम त्रिविक्रमाय नमः कवचाय हुम् ओम विष्णवे नमः नेत्रत्रयाय वौषट् ओम माधवाय नमः अस्राय फट्। अंजलिं प्रदर्श्य ओम अपराह्ने त्वया सन्ध्या कृष्णांगी कृष्णवाससा गरुणस्कन्धसमारूढा तथा च विष्णुदेवता वृद्धां सां वेदमुखी विष्णुना सह आवह आयाहि वरदे देवी त्र्यक्षरे विष्णुवादिनी सरस्वती छन्दसां माता विष्णुयोनिर्नमोऽस्तु ते। अथ प्राणायाम विनियोगः ओंकारस्य ब्रह्मा ऋषिः देवी गायत्री छन्दः परमात्मा देवता सप्तव्याहरतीनां विश्वामित्रजमदग्नि भारद्वाज गौतमात्रि वसिष्ठ कश्यप ऋषयः गायत्री शृणिक अनुष्टुप् बृहतीं पंक्ति दृष्टुप् जगत्यः छन्दांसि अग्निवायु सूर्य बृहस्पति वरुणेन्द्र विश्वे देवा देवताः तत्सवितुः विश्वामित्र गायत्री सविता आपो ज्योतिमन्त्रस्य परमेष्टि प्रजापतिः यजुः छन्दः ब्रह्माग्नि वायु सूर्य देवता प्राणायामे विनियोगः। अथ प्राणायाम मंत्राः त्रिवारं पूरकं कुंभकं रीचं कुर्यात् ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुरिति गायत्री मंत्रं जपेत्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो ततः हस्तप्रक्षालनम्। अथ सायं सन्ध्योपासन आचमन मंत्रः सर्वतः प्राविनियोगः ओम
अग्निश्चेत मंत्रस्य नारायण ऋषिः प्रकृतिच्छन्दः सूर्यो देवता आचमने विनियोगः। ओम अग्निश्च मामन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्तां यदह्ना पापमकारिषं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पदभ्यामुदरीणो शिश्ना अहस्तदबलुम्पतु यत्किञ्च दुरितं मयि इदमहं मामृतमयोनौ सत्ये ज्योतिषे जुहोमि स्वाहा इति मंत्रेण त्रिवारम् आचमनम्। अथो अगमर्षणं विनियोगः। ॐ मृतं च सत्यं चेति मन्त्रस्य अगमर्षण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः भाभृतो देवता अश्वमेघा बभ्रति विनियोगः। अथ अगमर्षणम्। ॐ मृतं च सत्यं चाभिधात्तपसोऽद्यजायत ततो रात्रजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधिसंवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी सूर्या चन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवी चान्तरिक्षमतो स्वः अगमर्षणं तदनन्तर हस्तप्रक्षालनम्। अथ सूर्याञ्जलिविनियोगः। ओंकारस्य ब्रह्मा ऋषिः देवी गायत्री छन्दः परमात्मा देवता व्याहतीनां विश्वामित्रजमदग्नि भारद्वाजा ऋषयः गायत्र्युष्णिक् अनुष्टुप् छन्दांसि अग्निवायुसूर्यो देवताः तत्सवितुः विश्वामित्र गायत्री सविता सूर्याञ्जलिदाने विनियोगः। अथ सूर्याञ्जलि मंत्रः। ओम भूर्भुवस्वः ततः गायत्री मंत्रयात् अंजलिस्तजलम् उक्षिपेत मध्याह्ने एकाञ्जलिः प्रातः सायं सन्ध्यायां त्रिवारम् अर्घ्यं दत्त्वा कालातीतो जातः कालातीतदोष परिहारार्थम् एकाञ्जलिः। अथ सायं संध्या उपस्थानमन्त्रः विनियोगः। ओम उदत्यमिति मंत्रस्य तस्कन्वर्षिः गायत्री छन्दः सूर्यो देवता चित्रं देवानामिति मंत्रस्य कुत्सऋषिः त्रिष्टुप् छन्दः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियोगः। अधमन्त्रः उदत्यञ्जातवेदसन् देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानामदगातनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्य इति उपस्थान। अथ गायत्री जप विनियोगः। ओंकारस्य ब्रह्मा ऋषिः देवी गायत्री छन्दः परमात्मा देवता व्याहृतीनां विश्वामित्रजमदग्नि भारद्वाजा ऋषयः गायत्र्युष्णिक् अनुष्टुप् छन्दांसि अग्निवायुसूर्यदेवताः तत्सवितुः विश्वामित्र गायत्री सविता गायत्री जपे विनियोगः। अथ मन्त्रः गायत्री मन्त्रः मौनं जपं कुर्यात्। अथ जपसमर्पणम् अनेन मत्कृतेन गायत्र्या जपेन विष्णवात्मा रविं प्रीयताम्। अथ सन्ध्याविसर्जनविनियोगः। उत्तरे शिखरेति मन्त्रस्य प्रजापतिः ऋषिः यजुः छन्दः सन्ध्यादेवता सन्ध्याविसर्जने विनियोगः। ओम उत्तरे शिखरे जाता भूभ्यां पर्वतवासिनीं विष्णुना समनुज्ञाता गच्छ देवी यथा सुखा। ओम यदक्षरपदमभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु।
श्री मथुरेश लाडली लाल चरणार्पणमस्तु।